бехас зарури нафаҳмидан. Такой тонкий нюанс. Чиба 99-та? Анамо якашин худи ту, баъд инсон меши. Ки фаҳмид? Анамо якаш ту ҳастӣ. Ана ҳамин 99 хислата ки худат ба тарбия кардӣ, ту инсон меши. То инсони комил меши. То ин вақта ту полуживотне. Диққат карда истем мебинед он. Тамоми инсон полуживотне. Қараш хезан мезанад дигара. Қаразан мекушад як каса. Нафсаш ба зураш намерасад. Ҷаҳол ақл ки бузург шуд, одам ҷаҳлаша контрол мекунад. Ақл ки хом шуд, ҷаҳл ақли одама контрол мекунад. Ду бор агар гаптунам фарзандтун нагирад, дод мезанед болошба. Акси чи ба? Ақли кам будан ба? Ки гапе мана фаҳмид? Ман шумо ба инструксия бақуввата гуфтам. Анамо 99 та дома гиру, хонаваю, ҳар як рӯз худата тарбия кун. Ҳар рӯз. Аллах могущественный. Верь в этом, иди делай, ты тоже можешь стать сильным. Аллах алим, иди учи стань алимом. Чизе ки хонди, ҳамуна карданги. Тамоми ҳамин авлие ки дида истоди, ҳамино ҳамин кора карда шудагия. Тамоми чизое ки ман шумо мехонем, ҳамуна ҳамин хел карда олим шудагия. Дигаш нест. Диққат, далше. Ин гапа ма фаҳмида ё не? Ки фаҳмида ин гапа ма? Ин беҳаз зарур чи бачо? Ин беҳаз зарур. Дальше. Все проблемы из этих несчастных денег. Падару модару мегӯяд, а ягон кас пул нагири, бо он кас пул натии ки сарата мегирам. Ҳама хел гапа фаҳмидед? Ту яки гуфт ки пул як касаги. Ту яки гуфт пул қатъи вообще. Мо ба хурдӣ мегуфтам ки бачаба пул натии ки пул вайронаш мекунад. Пул инсона вайрон мекунад. Ҳамин ман мехоҳам ки кадомата пурсам, кадоматуна пул вайрон кардагия? Шумо пул вайрон кардагия? Аҷоиб одам будед набоша. Пул ягон инсона вайрон намекунад. Ҳамо одамое ки баъд просто пул дастошума меафтад, баъд киброшун баланд мешаду, ғурурошун баланд мешаду, баъд 5-6 зана мешану. Ин чи? Аксе ки вай ҳамо апеш он был гадом. Деньги не меняют людей, деньги раскрывают людей. Пештатар ва худаш боварӣ надошт, акун пулдор кушо худаш боварӣ зиёд шуд. ҳамин одами камбағал гап гӯшкун мебиёд, одами пулдор гапи ҳар як намегирад. Пул одама фақат худ ба бовария зиёд мекунад, одама дигар намекунад. ин ранги слитра занед, калом мешако, пуламу хелай. Просто раскрывает людей. Барои ҳам бисёр мардуми мо чӣ мегӯянд? Пул вайрон кардасина. Ҳамин проблема болои пул аст мекунанд. Ҳамин пул байни онҳо афтиду, дута додар якдигараш қатъи баҳс кард. Пул байношум афтиду, муносибаташон вай шуд, вайрон шуд. Ин гап дурӯғай. Пул одама вайрон намекунад. Мардуми камбағал ин хел фикр дорад. Мардуми сарватманд фикраш. Все проблемы из-за отсутствия денег. Ҳамин проблемае ки ҳаёти одам ба мебиёд аз кам будани даромадай. Бовар кунед на. Ҳамин даромадтун нағз бошад, шумо одами вай настроениятун зурае ки ҳама ба дастгирӣ карда, ёрдам карда мегардед. Ин бисёр хубай. Ману шумо бояд ахотар набароем ки фарзандамо мо ҳамчун падари муваффақ лозимем. Падару модару мо ҳамчун фарзанди муваффақ даркорем. Занамо ба мо ҳамчун шавҳари муваффақ бисёртар хизмат карда метавем. Фарзанду зану фарзанд ба чем одами номуваффақ. Аз одами муваффақ як кас баҳра мебарад, аз номуваффақ фақат проблема мебинад, фақат мушкилӣ мебиёрад. Ҳамин додаратон қаздор шуда гардад, барди сартон мешавад. ё гапам хато? Проблема агар ки ҳамин зиндагӣ худаша кашола кардан натод, дарди сари шумо мешаваду дарди сари хеш тобор. барои ҳамон мо фаҳмидаро мо даркор ки барои зану фарзанду додару хоҳар мо одами муваффақ бисёртар фоида мебиёрам чим одами камбағал. Ина фаҳмидан даркор. Тут проблема не в деньгах. Все проблема за отсутствие денег. Ҳамин баҳсу муноҷира пайдо мешавад аз набудани пул. Аз буданаш, нисбати набуданаш камтатар аст баҳс. Дальше. Честным путем невозможно разбогатеть. Як-то писарама каман доимо то ҳозир боз ҳаракат мекунанд, мана убедит кунанд ки ягон вақт честно пулдор шуда намешавад.
همین خیلی آدم شما دیده گسته یا نه؟ ما حاضر چیکار کردم؟ یک پلیسوس خطید پدسازدن شما توزه کرده است. چرا که گرد دیدین شما با آدمای نادرست بسیار. همین آدم این بیند و بیند باورش نمیاد دیگه. گم میکند که فریبم میکنن، دروغم میگن. چرا که همون با بسیار واخوردگی. برای همون یکم روز من خلاصه با آمدم که تا مشلینی فرمی روان نکنیم من در برای بیزنس گم شما وای علم استفاده بردن نمیتونید. چرا که استکان پولنی همین استکان پولنی آب باشد و به هیچ ریختن نمیتونه. چرا که پر رای و اول خالی کردن نکن. ما آرزو دارم که درون شما اقلا 10 تا 20 میلیونر برود. خوب که آخه نقص کن. مردم ما بسیار مردم مهنت دوست است بچه ها. باور کنید نه بسیار مردم مهنت دوست است. ما از مهنت نمی ترسیم، فقط ما کار خام میکنیم. مهنت جسمانی های مهنت عقلی های. اگر مهنت عقلی با پیش گیریم مردم ما برن تستتر پیش میرفتگیش کم های. من بسیار مردم با درس داده گشتم. من میدونم او رو فهمیش مردم مایا. من این چیز دیستیویت نمیفهمم. وقتی که کار میکنید مثال شما اگر که 10 سال پاورو کنید شما همین برنج جدیده میفهمید کدوم برنج آش پلاو نغز میشه. همین خیلی استایی کنید در کدوم چوب میبلی نغز میشه. کار من همین. من انسان که دیدم کمتر گپ زدم من میدونم که کدوم sposobnosti وای به هست. چرا که 20 سال باز است من این کارا 22 سال 21 سال میشه دوشه این کارا کردنم من دیدنم هر روز من نمیخوام 600 700 آدم هر روز سرمنو همین در 20 21 سال سرمنو یک تگی هم باشد که آخه کمتر تجربه پیدا میشد که نگاه کنید مردم کمبغل сам себе убедил, что честным путем невозможно разбогатеть. Худе ки ягон вақт ин невозможно. Фақат чико кардан наркон. Ҳаме одаме ки пул дорад мумкин ки ё дуздӣ кардагай, ё ки чиз давлата гирифтагай, ё ки ягон фреб карда аввали пулаш ҳаме хел ёфтагай. Бисёр ҳаме хел гум мекунанд. Не бародаро. Давлат аз худовандай. Ҳаст 5-6 та чизе ки шумо гирифтан наметоед. Якум хушбахтия шумо гирифтан наметоед, худованд худаш метиҳад. Дуюм умра шумо гирифтан наметоед, худованд худаш метиҳад. Сеюм илма худованд худаш метиҳад. Давлат, бойгария худованд худаш метиҳад. Ту наметои ин кора гирифтан. Ҳама мехоҳад бошад, наметоад. Ҳама мехоҳад умни бошад, наметоад. Не ки худованд ҳамеқа метиҳад ки ҳамун ба ту соответствият карда истоди. Медонед ин пахош чӣ? Ранге ки мисол ягон корхона ба шумо кор кунед, шумо руководитель доред, роҳбар доред. Ҳамин корхона ҳунари шумо дида шумо ба ойлик метиҳад. Ҳамин хел не? Ҳамон корхонае ки шумо кор мекунед одамое ҳаст ки ойликаша шумо зиёдтар. Ё гапам дуруғ. ҳамоно нигаҳ ка аммо роҳбар шумо ба нигаҳ карда ҳунаратон ба яроша лаёқати ҳамон фоидае ки шумо мебиёред корхона ба ҳамон ба нигаҳ карда шумо ба ойлик метиҳад. Агар ки шумо илматон бисёртар шуду, меҳнати бисёр карда фаҳмишатон бисёртар шуду, бо бисёртар фоида оваред дар корхона ба бо шумо ба ойликатон бисёр кардан мегирад. Ҳамин хел не? Ҳамин парвардигорам ҳамин хел. Кадом фоидае ки ту ҷамъиятда мебиёрӣ, ҳамон ба нигаҳ карда ту ба баъта зиёд мекунад даромадата. Айнан амин, дигараш нест. Диққат. Барои ҳамон мардуми сарватманд чӣ кор мекунад? Ягона роҳе ки сарватманд шуда мешавад ин честным путем рафтан дар кор. Ман шумо ба 3-4 та мисол мебиёрам, мефаҳмед озе. Ман партнер доштам 2009 мо магазин спортивная одежда кушодем 36 та магазин доштем. Партнерам хате. Магазинон бисёр шуд, аввал 3 та 4 та 5 та ки магазин буд, бизнес прибыльный буд. Мо спортивная одежда доштем, бренди худам буд Ласпида, Турция ба медухтем, мефрухтем. Магазинои ман Қазоқистон будам, Қирғизистон ба 2-3 та майда Тоҷикистон ҳам кушода будам. 2008 2009 вақте ки бизнес майда буд, контрол кардан осон буд, как-то чӣ хел прибыл буд, нағз буд. Вақте ки вай 36 та шуд, як бора расходҳои доимӣ зиёд шуд, аренда, зарплата и так далее. Прибыле ки ин моҳ ба мегирифтем, баъзе моҳ прибыл ки кам мешуд, то есть даромад ки кам мешуд, ин прибыла мехӯрд расходҳо. Анакон 36 та магазина доимо таъмин кардани бор ба товароборода пул дар кор буд.
پول من کم بود، من قرضدار بودم، پولی که کار میکردم مجبور میشدم که کم کم مردم بتیم، از توربارات من پول گرفتم مردم به میدادم. از سببی که من توربارات گرفتم میدادم چی که نتیم تورمه میکردن. ساتویست چی میشد؟ توربارات که پول کم موند، ساتویست پریبل فرمودن میگیره، چی که اسارتیمنت کم میشد کو. کاسبر ازریف. پس پایان این چی شدم میگیره. ما است بانکرو شدم. وقتی که بانکرو شدم پارتنر ما چیکار کرد؟ ما جدا شدیم پارتنر خاطر. من گفتم давай так разделим. نگاه کنم اگر که هم تو نکنیم با بسیار میشه قرض ما. خیر разделить کردیم 493,000 دلار من بفرمم قرض. بالای وای قرض ها. انا کن همون چیزی که هست ما گفتم تقسیم میکنیم. من باری که هست چیزی که هست تقسیم میکنیم. با وقتی که من برفتم پارتنر من چیکار کرد؟ کاغذ گرفت سو. روی کاغذ صفر می разделил. انا کن چیکار کرد؟ همین لیکوید نبره خودش بگرفت سو. همون спортивный одежда часы که تیز فروخته میشه. من با مو کاتالوگ و بوماگا و منامی تتراد و ریکلام نمیده. وای ما کو کاغذ ببینید پول به آخر میاد کو. نه که وای فروختن هم نمیتوید. оборудование که کردگی و اوش نمیتوید پول فروختن. همون کاغذ بنیگه کرد من نبودگی به البته بار کرده همه کم از به خوجان روی کرده. یکی اگر من با خوجان تلفن میکنن میگن که بار تو اومد گرید. من میگم من بار روی نکردم. من خودم دیگه جون خودم بیشکک من میگم بارتون چی با خوجان رفتست نفهمیدم. پارتنر من بار کرده همش اونجا روی کرده. تلفن کنم من گفت آدم گفت 1700 دلار پولی آوردن من تید با 2700 دلار. من خودم پول ندارم. باش بخواست. نگاه کنم آورده سامو کاتالوگ تترادو منم چیزای براکو و منم خیلی چیزا. چیزی که لیکوید نبود تازه بود فروختن میشد خودش بگرفت سو. همه چیز شلق من برای کردن. چیزی که با پول کردن نمیشه. من چند پارتنر میخیل کرد. 5-6 تا پارتنر میخیل شد. من اول گمون میکردم که عیب ویا هست. بعد است من فهمیدم. значит عیب من نمیتونم کار کردم پارتنر خاطر. برای همون ویا خیل کردستن. انا سام اینترسنت چی؟ سام اینترسنت. با من شدم مولتی میلیونر. چیزی که من دائما تازه کار کردن یاد گرفتم. ویا حاضرم تای قرض به گشت است. همین بچه‌ای که من روی کرد، همون چه خیلی کار روی کرد. 2012 پیش اومد میگفت همه قرضا بسیار که تورما میشنم من که یاردم کن. با 84,000 دلار پولش دادم که رفته قرض شده. خاطر درون من با علامم بود. نکی علامم من پریبیدیت کردن تو استم. گفتم مالش گیر رفت کارت بود کن. این چی گفته گپ؟ یگانه راهی که شما سرورمند کردن میتونید فقط چسن پوتیام کار کردن. کی من فهمید؟ نگیرید حق کسا. به حد استراژ کار کنید. نگیرید. همین وزمینی کار خودتون بگیرید. پارتنر بناتید. کار کنید که کسی که قطعتون همکار میشد از شما راضی باشد. بعد کارتون با خداوند برکت میده. وای آدم گمون میکند که وای ویگریش شد. از شما فریب کردن. وای گمون میکند که умнее оказался чем вы. Но он не понимает, что он проиграл. Дайте ему пусть уйдет. А شما با خداوند 10 وینای زود کرده میتید. برای همون چینک و برکش حیات جای خودش قطعی است و یگون کس دروغ گفتن نمیتاد.